Okay guys, Assalamualaikum and welcome back to my YouTube sharing. So, apa khabar you all semua? So, macam biasa aku doakan kita semua sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat. Okay guys, dalam video ni aku nak share dengan korang mengenai satu lagi kereta keluaran Proton lah. So, previous video aku dah share dengan korang mengenai satu EV car dari company BYD kan. So, hari ni aku nak share dengan korang mengenai baby lah. We call this one as a baby lah. So, kereta EV yang pertama yang akan dikeluarkan oleh Proton lah. So, this Proton nama dia Proton E-Mas lah. E-Mas 7 lah. E-Mas 7 lah. Macam korang nampak dekat sini lah. So, E-Mas 7. So, expected dia akan buat launching this upcoming December. So dia punya teaser pun dah start keluar dekat media-media sosial. So hari tu dia ada buat juga pameran untuk orang public lah tengok macam mana interior dan sebagainya. And for sure yang dekat dia punya tepi ni, dia punya stiker ni masih dia belum tanggalkan lah. So for sure dia akan tunggu hari pelancaran nantilah. So bagi aku sendiri, this EV car is one of the salah satu cara lah untuk Proton untuk memasuki pasaran EV lah. So seperti yang kita sedia maklum, these few years, so banyaklah kereta-kereta EV yang dah start memasuki pasaran otomotif kita. So yang antara yang glamour kita yang di bawah 200,000 yang kita selalu dengar is Tesla. Yang recently terbarulah banyak kereta-kereta dari negara China lah. And for sure kita tahu sekarang the biggest manufacturer in EV car is BYD kan. So BYD sekarang ni dia banyak keluarkan macam-macam model lah. Model sedan, model compact, model SUV dan sebagainya. Yang terbaru ni yang MPV 7-seater tu kan. So hari ni aku nak fokuskan mengenai Proton E-Mas 7 ni lah. So it's a first car made by Proton lah. For sure dia ada buat collaboration lah dengan Geely kan. So for me this car looks very nice lah. And for sure kan ramai from the review daripada orang-orang ramai and even daripada website terkemuka macam Poltan ke Kareta ke dan sebagainya, kita nampak dia punya feedback tu sangat bagus. So everyone akan menunggu the official for this car lah. Okay guys, untuk this video aku akan share dengan korang dia punya information mengenai kereta ni. Aku ambil directly from Proton E-Mas ni lah, dia punya website. And satu lagi aku akan gunakan website poltan.org. And satu lagi website Soya Cincau lah. So di sini aku akan buat sikit mana-mana yang aku boleh highlight tu. So aku akan share dengan korang lah. And disclaimer guys lah, this one is not kira buy call lah untuk korang membeli this car dan sebagainya. Seperti kita tahu, this is the first car produced by Proton lah for sure. Bila kereta yang pertama, any kind of product yang first launching ni, of course lah, ramai mungkin lepas ni akan mengambil sikap tunggu dan lihat dulu lah macam mana performa di car rosak ke, dia punya maintenance dan sebagainya. So ada ramai juga yang bagi aku sendiri yang tengah mengimpikan nak memiliki kereta EV ni lah, termasuk aku sendiri. So kita banyak pilihan dekat pasaran sekarang ni. So tinggal kita nak pilih yang mana sesuai dengan kita punya jiwa kita, based on kita punya preferences dan sebagainya. So lain orang, lain dia punya taste dan sebagainya. Ada yang mungkin suka yang kendaraannya agak mahal sedikit, EV yang mahal, tapi mungkin dia boleh provide yang bagus lagi dia punya in terms of specs, dia punya design, dia punya ketahanan bateri. And when we are talking about EV itself lah, number one factor is berapa jauh that car boleh pergi in one charger, dalam single charge lah. Ada EV boleh sampai 400 lebih, 500 lebih dan sebagainya. So that is the indicator lah untuk masing-masing kita punya pemilihan lah. So ada juga orang kita ni kan, ibu aku sendiri ada suka in term of design, in term of interior, in term of technology yang di-provide, in term of teknologi, safety dan sebagainya. So
Let's make our EV punya segment for this automotive is very sangat-sangat bagi aku sendiri banyak pilihan lah, banyak pilihan, and terpulang pada consumer tu sendiri lah, pilih lah. So at the end of the day, kita lah yang pilih, especially in term of budget lah, berapa harga yang sesuai untuk kita lah. Kita tahu sekarang ni mostly EV dia punya harga memang masih atas 100k lah. So hopefully dengan kehadiran this Proton EMAS, so Proton EMAS 7 ni, for your information, dia punya starting price is 120k lah. So memang bagi aku not bad jugalah harga dia. Tapi tak apa, nanti sama-sama kita tunggulah macam mana feedback daripada customer dan sebagainya. Okay guys, jom kita tengok sekejap daripada website Proton EMAS ni lah. So this is the car nanti yang akan launching nanti. So kita tengok sendiri dia punya early bird offer ni, okay. Be part of the electrifying, okay ni. Kita skip lah. So ini dia punya package lah, dia punya promotion lah. Pioneer Privilege Deals, so dapat 500, Pioneer Gift Pack. So kalau siapa yang dah start mendaftarkan lah, siapa yang nak berminat untuk membeli this car lah, okay. So books yours now. Early bird offer start from 26 lah. So dah boleh start booking siapa yang nak membeli, okay. Global Intelligent Pure Electric SUV, okay. So this is dia punya motto lah, Style, Agility, Intelligence. So this is dia punya layout untuk bateri. So comprehensive safety, AI advancement, multiple power adaptation, quality, ride and handling, okay. This is the style, okay. C segment SUV. So ini dia punya panjang, ini punya lebar, okay. World leading electric drive system 12 in 1, okay. This is dia punya motor lah, dia punya electric motor. So agility, the new generation. So this is the battery, Aegis short blade battery technology lah. So bateri ni dia gunakan untuk this Proton EMAS lah. So dia punya kelebihan, better energy density, better safety, weight process, dual separator. So lebih durability lah. So dia punya jangka hayat dijangka 3,500 cycle lah for this battery. So untuk dia punya cell to body, okay, better torsional stiffness, better spacious utilization, better stability and handling. Okay, this one is dia punya kerangka lah, dia punya ni badan ni, okay. Intelligence, Flyme Auto, okay. This one is the entertainment system. So 2.5K ultra high resolution, okay. Complete entertainment ecosystem, seamless interactive experience, stellar charging map. So vehicle comply 7 nanometer chip and seamless smartphone connectivity. Alright, ni dia punya entertainment. So branded brand awareness, okay. Proton EMAS is Malaysia pioneering national electric vehicle and new energy brand, a sub-brand of Proton and distributed by Pronet, okay. Kita boleh, nanti korang boleh baca sendiri dekat sini, okay. So okay, jom kita klik newsroom. Okay, this is itu dia dah buat launching. Dia kira kita panggil this one is soft launching lah. So okay, ini masa hari pelancaran lah itu. So this is dia punya car. Alright, kita scroll down. Proton EMAS 7 order book officially opens. Public gets exclusive look at the first national EV at ACE 2024. So ACE 2024 this one is a Auto Car Expo lah. So sekarang tengah berlangsung. Okay, siapa yang berada dekat berhampiran tu mungkin you all boleh visit this event lah. So for sure akan ada early bird offer and EMAS F launch, okay. Okay, as part of the launch, Pronet introduced the Proton EMAS 7 at an inviting estimated price of Rm120,000, making advanced electric vehicle technology accessible to a wider audience. So nanti you all boleh baca sendiri lah. So di sini dia akan offer macam biasalah untuk siapa yang booking awal.
Alright, the Proton E-Mass 7 intelligent that electrifies. Okay, this one. Okay, performance. Okay. So the vehicle features a stylish exterior profile with 19-inch aerodynamic alloy wheels, concealed door handle, and full-length 3D LED tail lights. Okay. Okay, performance is paramount with E-Mass 7 robust in 12-in-1 electric motor which deliver accelerating acceleration from 0 to 100. So nanti korang boleh baca sini. So in term of safety, okay, dia gunakan Aegis short blade battery and comprehensive level 2 advanced driver assistance system ADAS. Oh, this one is in term of safety lah untuk memastikan pemanduan kita lebih selamat. So dia punya interior design pula, fusion practicality and high-tech connectivity. So banyak lah dia punya offer, dia punya in term of teknologi dekat sini. Okay, kita scroll down lagi. So kita klik balik apakah berita dekat newsroom. Okay. Alright. Okay, jom aku bawakan korang dekat website pautan.org. So aku suka baca news mengenai otomotif dekat this website. Is very fantastic website. Any kind of new car dia akan buat coverage lah in term of news dan sebagainya. So okay, jom kita baca sekejap. So this news keluar pada dia punya artikel ni keluar pada 26 of October. So Proton E-Mass 7 open for booking from 120,000 estimate. EV interior shown for first time at ACE. So jom come see it. Okay, kita scroll down. So this one dalam dia punya interior lah. So bagi aku sendiri nampak very okay lah, just nice, taklah terlampau crowded. So very simplicity. What you call this one? Very simple lah, very simple. Tapi memang nampak futuristic juga lah, especially in term of dia punya button, dia punya steering dan sebagainya lah. So jom kita scroll down lagi. So Proton first production EV is now open for booking nationwide. So dia punya harga ni. Alright. Okay, this one is dia punya offer. Right. Okay, nanti kita baca, nanti you all boleh baca sini dekat sini. So okay, we already know quite a bit about E-Mass 7. It's based on the Geely Galaxy E5, but Proton say the two companies work together concurrently on the model, involving 230 Proton engineers and designers. So mereka buat collaboration lah untuk menghasilkan this model. Okay, kita scroll down lagi. Okay, this Proton E-Mass 7 dia ada dua version. We call this a variant. It's a prime and premium lah. So prime ni paling basic. So premium of course lah dia punya yang paling top notch. Okay. The best prime comes with a 49.52 kilowatt per hour battery that goods for 345 kilometer. So 345 kilometer dia punya distance. It's good that Proton use WLTP in its material. The super optimistic CLTC is 440 km. So dia premium akan dapat jarak 400 lebih kilometer lah. So bagi aku sendiri dalam dia punya ranging untuk driving ni, bagi aku sendiri memang sangat sesuai lah untuk town driving lah. Tapi so far untuk untuk driving untuk yang long distance bagi aku sendiri, mungkin bagi aku sendiri aku tak berapa prefer sangat. Sebab apa, kita banyak kerja lah, kita ada charge kita punya kereta dan sebagainya lah. And satu lagi dia punya charging facilities tu tak semua dapat ada kan. So aku percaya lah dalam this upcoming 10 years lah, this charging facility akan lebih banyak pastilah. So tak ada timbul isu pasti macam mana nak charging dan sebagainya. Especially kami yang dekat Sarawak dan Sabah ni kan. Macam aku dekat Sarawak sekarang kan. So for sure this gonna be quite tough task juga lah. Sebab apa, kita dapatkan charging station tu memang agak limited lah compare tu kalau dekat Semenanjung ni dia punya coverage lebih besar kan, so lebih banyak pengguna dan sebagainya compare tu Sarawak ni. So bagi aku sendiri, aku akan cuba bagi masa 10 tahun lah untuk this EV untuk berkembang lah, especially dekat Sarawak ni lah. Okay, kita scroll down lagi.
apa lagi information yang bagi sini. Okay, this one is the apa dia punya officer ni kan masa pelancaran tu. Okay. Okay, the EMA 7 use Geely new Aegis short blade lithium iron phosphate LFP battery, which is claimed to have a very long life, so umur yang panjang. Internal tests show that 921 complete charge and discharge cycle. This one dia punya cycle, which is equivalent to 400,000 km mile-ish. So battery state of health is 90.5%, which far exceed international standards. So we need to talk about the interior since we are seeing it for the first time. Okay, apart from Beijing on the fact that it's RHD, the cabin is pretty much Galaxy E5. Okay, down to the slightly oblong shape 2-spoke steering wheels, 10.2-inch instrument panel. So dia punya panel ni, dia punya kira tablet lah dekat sini untuk control dia punya sistem dalam tu. Dia punya touchscreen, so 2.5K resolution, 15.4-inch infotainment touchscreen, 2-level center console, and even the flowing line motif on the center console and seats. Okay. Dia punya sound system dia pakai ni, the screens runs on Flame OS developed by Geely on smartphone maker Mizu. The center touchscreen control various functions including aircon temperature, fan speed, drive modes, ADAS setting, and the operation of the panoramic sunroof and sunshade. Alright. Also on is a color head-up display. Music is piped through 16 Flame sound Wano speaker including in the front headrest. So ini dia punya sound system, ini dia punya bahagian dalaman. So dia punya color ni agak kelabu sedikit. Okay. Okay. Okay, let's talk stocks. Right of the steering wheel is the Mercedes style column mounted gear selector, left control indicator, front and rear wiper and washer, and manual auto high beam toggle. The center console houses a big volume knob and 4 physical buttons: front demister, recirculation, auto aircon, and aircon on off. Okay, so apa lagi yang di offer sini? So dia ada 12 volt socket, USB A port, and Type C port. You also find USB A, USB C port below the rear AC vent. Okay. So kita scroll lagi. So ini dia punya spek lah. Okay. Nanti korang boleh baca sendiri lah. So far bagi aku tak nak kita terpaksa tunggu dia punya launching day nanti dah baru dah kita dapat tengok dia punya total, dia punya luar dan dalam lah secara lebih details lah. And for sure lah guys, kalau kita bayar lebih kita akan dapat lebih lah. So untuk Prime and Premium ni, Prime dia punya paling basic. So kalau kita beli yang paling mahal, Premium, so kita akan dapat extra panoramic sunroof, okay, 1, power tailgate 1, active grill shutter 1. So 3 saja beza. Yang lain aku tengok sini more sama saja. So 3 feature yang kita akan dapat kalau kita beli yang full spec lah. So jom kita tengok dari dia punya gambar lah. Okay. So untuk pengetahuan korang dekat Sarawak ni belum ada lagi lah model this model lah. So aku baca tadi dalam news Proton EMAS 7 ni akan buat tour seluruh Malaysia. So dijangka bulan November ni dia akan datang ke Sabah dan Sarawak lah. So masa tu kalau berkesempatan nanti kalau aku berkesempatan untuk tengok this car, mungkin aku boleh buat simple video dan sebagainya lah. Tak apa nantilah kalau berkesempatan lah. Okay. Jom kita tengok sekejap dia punya gambar lah. So this is the car. Pattern dia memang cantik lah. SUV jenis tinggi. Okay. Okay, this one. Ni dia punya bahagian tepi. Ni dia punya lampu belakang pun nampak menarik, nampak sporty lah. Dia punya rim pun not bad, cantik.
Okey, dia punya lampu dari belakang, ni pun menarik juga bagi aku lah. So dia punya pintu belakang ni jenis main tekan tu lah. So senang lah, kita tak payah guna yang manual kan. So it's part of the teknologi lah. So okey. Alright. So kita klik next image. So ni dari belakang, dari tepi, this one dari depan. Untuk beritahu korang, untuk this Proton EV kan, dia gunakan logo baru dikasih. Kalau korang nampak dekat sini kan, nampak lebih stylish lagi lah bagi aku lah. So ni lampu depan, dia punya nombor flat, di sini dia punya tayar, this one side mirror, this one dia punya handle. Okey, dia punya skirting, this one dia punya charging lah, untuk charging nanti. Okey. Ni dari atas. Okey, belakang, lampu. So ini dia punya cermin belakang. Okey, ni dia punya bagian belakang juga ni, E57. So this one the engine. So the engine is very simple, very nice, kemas. So ini dia punya interior lah, this is the steering, this ada sound system. Ini dia punya panel depan tu, dia punya, aku panggil this one is kira dashboard lah, untuk driver kan, information system. Okey. So nampak sangat kemas lah bagi aku sendiri lah. Nampak sini luas, tak boleh, aku rasa dapat charging, ni wireless charging. Okey, next image. So cantik lah dia punya steering. This one I think untuk control dia punya kira shortcut lah. So ni macam biasa wiper, lampu. Okey. Oh, this one is the gear selector. Okay, reverse, neutral, drive, P parking. Oh, nampak agak advance jugalah dia punya gear selector ni. Memang kena belajar lah untuk yang first time pakai. Bagi aku sendiri pun memang kena, kalau untuk drive this car memang kena belajar jugalah macam mana nak pakai dia punya gear selector ni kan. So ini interface untuk driver. So this is the sound system. So again dia punya sound system. This one is dia punya control panel lah, dia punya monitor. This one the aircon. Okay. Okay, ini dia punya dia punya interface. Nampak very clean and smooth lah bagi aku sendiri lah. Okay. Ada button, this macam biasa lah, aircon. Ni untuk letak bottles. Okay. This one fast charging, wireless charging. Nampak dekat sini kan, boleh letak. So maksudnya dua lah, kuasa dua sini, dua untuk dua phone untuk charging lah. So ni pun sama juga dekat bahagian dalam. Ada USB untuk charging again, untuk device korang. Okay. This one is the key . Menarik juga dia punya key ni. Simple . Okay. Dah macam portable modem pula. Alright. This one bahagian penumpang, co-pilot bahagian depan. So next image. Ni bahagian dari atas. This one yang full spec lah, ada sunroof ni kan. So tadi kita nampak kan dekat dia punya brochure tadi kan, yang full spec akan dapat di sunroof lah. So bagi aku sendiri dekat Malaysia ni, this is my personal opinion, aku tak gunakan sangat di sunroof lah, sebab kita tahu Malaysia negara yang panas kan. We are not living in the four season country lah. So bagi aku sendiri, this feature tak berapa penting lah. Tak tahulah untuk orang lain lah.
bagi aku tak berapa penting sebab Malaysia memang panas. So ni dari bahagian dalaman, bahagian kokpit. Okay. So okay. Okay, bahagian co-pilot, this one is the pintu. Control, this one pintu yang biasa-biasa, dia punya control, okay. Dia punya lock system, this one speaker. Okay, ni dari tepi. This one untuk adjust dia punya ketinggian. This one macam biasa lah, untuk pedal, untuk minyak lah. Minyak pula apa. Acceleration. EV car mana pakai minyak guys lah. Okay, next image. Alright. So far itu sajalah untuk this interior lah dengan luaran lah. So okay, kita settle dekat ambil information daripada this website. So jom kita tengok sekejap daripada website Soria Cincau ni, Soria Cincau. Okay. Okay. Ini news yang sama. Okay, harga 120. Okay, kita scroll down. So this is the offers. Okay. Ni harga dia tadi. Okay. Okay. The new EV can obtain 5. So sekarang pilihan color nanti dia ada 5 lah. Turquoise green, slate grey, quartz rose, platinum silver and light lithium white. So interior wise, EMAS 7 only have one color which is indigo blue. Right. Yang ni pilihan color lah. Ada berapa dia bagi tadi? 5 color lah. Okay. So ni dia punya kereta. Okay. Alright, kita scroll down. Nanti korang boleh baca sini dekat sini lah. Ni tadi ada security system, dia punya safety, ada ADAS, AEB, dynamic brake support, lane departure. So ini banyak lah great feature lah untuk especially untuk masa kita driving lah. Okay, kita scroll down. Okay. Okay, kita scroll lagi. Okay, not to forget, EMAS 7 Premium also has several exclusive features including macam aku bagi tahu tadi, panoramic sunroof with sunshade, power tailgate, active grille shutter, auto dimming rear view mirror, power seat for the front passenger, memory function for driver seats, ventilated front seats. Okay, banyak lagi lah dia punya kelebihan, of course lah kan. Kalau kita bayar lebih tu, of course lah kita akan dapat lah. So bagi aku sendiri, untuk yang basic punya spek pun dah kira nice. Untuk first kan, untuk percubaan untuk siapa yang nak mencuba kereta jenis EV lah guys. Okay lah guys, thank you so much lah untuk korang yang mendengar sampai habis aku punya video ni. So untuk information yang lain nanti korang boleh ke nearest lah Proton branch lah untuk view this car lah. So insyaAllah aku nanti kalau berkedatangan nanti, kalau dekat pintu dulu ni dah dia punya model ni, kita boleh nampak, kita boleh masuk dan kita boleh rasa sendiri dia punya interior dan sebagainya. Nanti aku akan cuba buat satu video lah untuk this Proton EMAS 7 lah. Okay guys, sekian saja saya aku untuk kali ini. So apa pendapat korang mengenai this Proton EMAS 7? Adakah korang rasa dia punya harga tu, yang menjadi isu sekarang ni, dia punya harga ni 120k menjadi perbualan hangat lah dekat media sosial. Ramai yang katakan harga mahal dan sebagainya. So apa pendapat korang dengan this kind of harga? Is it worth to buy? Ataupun is it masa untuk menunggu dulu lah, in term of nak tengok dulu macam mana this model berfungsi, so dia punya sambutan daripada orang luar dan sebagainya. So apa pendapat korang? Korang suka tak dengan this Proton EMAS 7? Mungkin korang boleh tinggalkan jawapan korang dekat bahagian komen lah. So nanti kita boleh sharing pendapat dan sebagainya mengenai this car lah. And for sure, this is the first baby car for EV yang diproduce oleh Proton. For sure akan ada pro and cons lah. So sedikit sebanyak kita akan dapat exposure lah dengan segmen
EV car lah. So for sure akan ada orang yang suka dengan EV car, and for sure akan ada yang masih agak skeptical lah dengan this kind of EV car, sebab mungkin in term of isu charging, isu bateri, isu berapa lama kereta ni boleh bertahan dan sebagainya guys. So kalau korang mempunyai sebarang komen, boleh tinggalkan dekat bahagian komen nantilah. Okay, sekian saja perkongsian aku untuk kali ini.